ताज़ेब नंबर 33। ताज़ेब किस्त नंबर 33। आजू की तो पुरानी आदत थी, जब भी कोई खबर लेकर आता था इसी तरह उछलता कूदता अंदर आता था। इस वक्त भी अचानक गड़ाप से अंदर दाखिल हुआ और बड़ी मुश्किल से शमशीरा बेगम ने अपने आप को इसकी जद से बचाया था। तुम्हारा सत्यानाश जाए, अब तो तुम्हें कोसने देते हुए भी शर्म आती है। कुछ बिगड़ता ही नहीं है तुम्हारा। बात सुन लो पूरी, चला जाऊंगा। ऐसे ही मुझे कुछ मत कहना। क्या खबर लाए हो बताओ। अरे अब हम सबका स्वयं हो जाएगा, क्या समझी? पुलिस आ गई है। क्या भक रहे हो? शमशीरा बेगम ने संभल कर कहा। कसम अल्लाह की, झूठ बोलने वाले का मुंह काला। रब नवाज शाह के अहाते को चारों तरफ से घेरा हुआ है। हीरा मंडी की नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस वाले रब नवाज शाह के अहाते में कूद गए हैं, बंदूकों से मुसल्ला है और इनके तेवर बड़े ख़राब हैं। हैं? शाहजी के अहाते में उतरे हुए हैं? अरे सुन ली क्या अल्लाह मियाँ ने हमारी। शमशीरा बेगम नागन का रूप रखती थी, कभी कुछ, लेकिन कुछ भी था। रब नवाज शाह की असली दुश्मन थी, लेकिन ये दूसरी बात थी कि मसलहत के तहत कैंचली बदलती रहती थी। तुमने अपनी आंखों से देखा है क्या हाजू? पकड़े गए क्या शाहजी? पकड़े जाएंगे अगर डेरे के अंदर हुए तो। अरे जरा मालूम तो करो, जल्दी देखो क्या हुआ। शमशीरा बेगम गैलरी में आखड़ी हुई। शाहजी का अहाता सामने की समत था। सारी कोठे वाली अपनी गैलरियों में खड़ी। इधर बाजार में ठट के ठट लगे हुए थे। दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गई थी। सबके सब शाहजी के अहाते में होने वाली कार्रवाई देख रहे थे। पुलिस वालों की कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। बड़े बड़े अफसर मौजूद थे। दुकानदारों से शाहजी के बारे में पूछा जा रहा था। हाजू भी शमशीरा बेगम की बगल से मुंह निकाले झांकने लगा था। कहने लगा, एक एक को पकड़कर शाहजी के बारे में पूछा जा रहा है शमशीरा बेगम, कहीं हमारी भी मुसीबत ना आ जाए। क्या कह सकते हैं हम? मुंह बंद रखो वरना मुंह में जूता ठोंस दूंगी। हमारे भला शाहजी से क्या ताल्लुकात थे? अभी तक बात कुछ समझ में नहीं आ रही। कुलें चलने की आवाज़ तो सुनाई नहीं दी। मैं तो कहती हूँ डेरे को बम से उड़ा दिया जाए। आप भी अजीब है शमशीरा बेगम। अब जबकि शाहजी कुछ देने पर आमादा हैं तो अब इनकी मोह चाह रही हैं। मैं तो कहती हूँ हुआ कल का ख़त्म हुआ आज ख़त्म हो जाए। शाहजी के अहाते पर जो कार्रवाई हो रही थी वो वहीं तक महदूद थी। बहुत बड़ी फोर्सेस भेजी गई थी शाहजी को गिरफ्तार करने के लिए, मगर डेरा खाली पड़ा हुआ था। तो लगता था जैसे रब नवाज ये अहाता छोड़ गया हो। वैसे भी कई दिनों से इसे हीरा मंडी में देखा नहीं जा रहा था। पुलिस ने आसपास के लोगों के बयान लेने शुरू कर दिए। फिर इसके बाद इकराम के बारे में पूछा गया तो शमशीरा बेगम के कोठे की निशानदेही हो गई और शमशीरा बेगम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। संभालिए शमशीरा बेगम आ गए। शमशीरा बेगम दोनों हाथों से सीना पकड़कर रह गई। पुलिस वाले इनके कोठे की तरफ ही आ रहे थे। शमशीरा बेगम के जीने के सामने रुककर उन्होंने कोठे के बारे में भी सवालात किए और इसके बाद इनके वजनी बूटों की आवाज़ें ऊपर आने लगी। शमशीरा बेगम गड़ाप से गुस्ल खाने में जा घुसी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। हालत जिस कदर ख़राब हो जाती कम था। पुलिस का एक सिपाही चंद सिपाहियों के साथ ऊपर पहुंचा। हाजू भागकर कहाँ जा सकता था? चेहरा फक, बदन निढाल, गुलाम शाह के पीछे छुपा खड़ा था। गुलाम शाह का रंग भी पीला पड़ गया था। पुलिस वाले ने इन दोनों को देखा और सवाल किया, शमशीरा बेगम कहाँ हैं? जी वो यहीं है, बुलाता हूँ, मगर जनाब अली किस्सा क्या है? गुलाम शाह ने सवाल किया। वो लड़का इकराम कहाँ है, जो शमशीरा बेगम का बेटा है? जी वो यहाँ नहीं रहता, मैं शमशीरा बेगम को बुलाता हूँ। बहरहाल बड़ी मुश्किल से शमशीरा बेगम को तलाश किया गया। पता चला कि गुस्ल खाने में बैठी हुई हैं। गुलाम शाह ने दरवाज़ा बजाया, लेकिन कोई जवाब ना मिला तो बोला, बाहर तो आना पड़ेगा शमशीरा बेगम, कब तक अंदर बैठी रहोगी? तुम्हारा बेड़ा घर को, मर जाओ, खुदा करे सारे के सारे मर जाओ, किसी की आई तुम्हें आ जाए। क्या हुआ आखिर, क्यों बुला रहे हो मुझे? पुलिस इकराम की तलाश में आई है, गुलाम शाह ने बताया। तो इसकी माँ क्या मर गई है? अरे अंदर मौजूद है, इसे पकड़ो। इसी वक्त इंस्पेक्टर ने बाहर से कड़क कर कहा, शमशीरा बेगम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आओ वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। ना भाई ना, बुरी हालत में हूँ, दरवाजे को मत तोड़ना, मैं बाहर आ रही हूँ। बहरहाल शमशीरा बेगम हाँपती कांपती बाहर निकल आई। पुलिस वालों को देखकर गिरते गिरते बची, बुरी तरह निढाल हो गई थी। पुलिस अफसर ने घूरते हुए कहा, इकराम तुम्हारा बेटा है? अल्लाह ना करे, वो खड़ी है इसकी माँ, वो सामने खड़ी है। शमशीरा बेगम ने कौसर जहाँ की तरफ इशारा किया, जो तस्नीम को कांधे से लगाए मुतमईन खड़ी हुई थी। पुलिस अफीसर ने इसे हैरत से देखा, फिर बोला, इकराम तुम्हारा बेटा है? हाँ जी है, मगर तुम तो बहुत कम उम्र हो, इसमें मेरा कसूर है? तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, इसका मतलब है फिर वो तुम्हारा बेटा है? जी हाँ, मगर वो तो नौजवान लड़का है, आप यकीन करें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। भाई जी,
اللہ तुम्हारी तरक्की करे, खुश रहो, आबाद रहो। ये बताओ हमसे कसूर क्या हुआ है? शमशीरा बेगम ने कैसे निकालते हुए कहा, हमें इकराम की तलाश है। वो हराम का पिल्ला यहाँ रहता कहाँ है? तो फिर कहाँ रहता है? अरे वो तुमने देखा नहीं रबनवाज शाह का डेरा? रबनवाज से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? पहाड़ चूल्हे में जाएं, हमारे रिश्तेदार क्यों होते? शमशीरा बेगम बोली, तो फिर इकराम वहाँ क्यों रहता है? बस वही मिसाल है कि ज़बरदस्त मारे रोने भी ना दे। अरे पूरी हीरा मंडी में पूछ लो, सबका नाक में दम किया हुआ है। हमें तो फ़कीर करके रख दिया शाह जी ने, कहाँ कहाँ दाद फरियाद ना की, लेकिन गरीबों की कौन सुनता है? मगर किस्सा क्या है ये भी तो बता दो। बकवास बंद करो, ये बताओ इकराम कहाँ है? लो सारी रात कहानी सुनाई, ये ना पता चला कि जुलेखा मर्द थी या औरत। चलो तलाशी लो, पुलिस अफसर ने कहा और कांस्टेबल घर की तलाशी लेने लगे। इकराम नहीं मिला था, तुम सबको थाने चलना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा। और शमशीरा बेगम गिरते गिरते बची, मगर क्यों, आखिर क्यों? हमें इकराम को बरामद कराना है और तुम्हारी मदद के बगैर ये नहीं हो सकता। मैं बताती हूँ तुम्हें कहाँ मिलेगा। हम क्यों थाने जाएं? अब ऐसे गिरे पड़े नहीं हैं, हमारे हाथ भी लंबे हैं। ए हाजू, ज़रा बात कर बड़े शाहजी से, इनसे कहो पुलिस हमें परेशान कर रही है। अरे हम पता दे रहे हैं, वही होगा वो कुतिया का जना। ए गुलाम शाह, ज़रा उस कोठी का पता तो बताओ। देखो हमने इज्जत बनाई है, वो हमारे घर में पैदा ज़रूर हुआ है लेकिन बुरी सोहबत में रहकर बिगड़ गया है। अच्छा है जेल जाए तो ठीक होकर वापस आएगा। गुलाम शाह ने कोठी का पता बताया। इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं वहाँ भी देख लिया गया है, रबनवाज वहाँ से फरार हो गया है। मैं सदके चंदा, अब तो बता दो हुआ क्या है? रबनवाज और उसके साथियों ने बहुत बड़े स्कूल को जलाकर राख कर दिया है, एक मोअज़्ज़िज़ शख्स की नाक काट दी है। क्या नहीं किया इसने, बस बता नहीं सकते। और इकराम इनके साथ था। लोग कोसा जहाँ मुबारक हो, बेटा पूरा बदमाश बन गया है, जराइम शुरू कर दिए इसने। ये तो होना था। ओ खुदा तो सबको उठा ले, सारी इज्जत खाक में मिला दी। बड़ी भी हमारा बड़ा कीमती वक्त है, देर मत लगाओ, चलो। बड़ी बात, इसलिए पुलिस को इख्तियार दिए गए थे, इसलिए सबको पुलिस जीप में बैठना पड़ा। शमशीरा बेगम ने रास्ते में और फिर थाने में वो तमाशे किए कि पुलिस वाले भी हंसे बगैर न रह सके और इनसे मजाक करने लगे। अरे एक बात तो बता दो, अगर कमबख्त मारे ना मिले तो हमारा क्या होगा? इस कोठे का मालिक कौन है जहाँ इकराम रहता था? मेरा है वो कोठा, शमशीरा बेगम बोली। तो फिर आप ही को फांसी दी जाएगी, पुलिस वाले ने जवाब दिया। और शमशीरा बेगम का चेहरा दहशत से पीला पड़ गया, चीख चीख कर रोने लगी और इकराम और शाहजी को कोसने लगी। पुलिस ने सबके बयानात लिए और ये जानना चाहा कि शाहजी यहाँ से भागे हैं तो कहाँ गए होंगे। शमशीरा बेगम ने धुआंधार बयान दिया और शाहजी की हीरा मंडी की और इनके तमाम जराइम की तफसील बता दी। कौसर जहाँ अलबत्ता बिल्कुल इत्मीनान से थी, इकराम ने सिर्फ पूरी बात बता दी थी और इत्मीनान दिलाया था कि आसानी से वो लोग पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। बहरहाल शमशीरा बेगम की कैफियत जो भी हो, लेकिन कौसर जहाँ मुतमईन थी, वो जानती थी कि अब वो जब आएगा तो बहारें साथ लाएगा। बहरहाल शमशीरा बेगम के भी शनासा थे। कई अफराद थाने पहुँच के साहिब हैसियत लोग थे, अपनी ज़मानत पर इन सबको थाने में रिहाई दिलाई। मगर अब भी शमशीरा बेगम का वावेला देखने के काबिल था। यूँ लगता था जैसे ज़िंदगी की शाम करीब आ गई हो। हाय ये दिन भी देखना था। अरे सारी कोठे वाले थू थू करेंगी, ऐसा तो कभी किसी के साथ न हुआ होगा। कौसर जहाँ इसी दिन के लिए कहती थी, मगर मेरी सुनता कौन? देख लिया नतीजा, हाय देख लिया ना। कौसर जहाँ एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा गई थी। चौधरी जिन कराची से आ रहे थे, बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे, पुश्तीनी जागीरदार, गुजरात में रहते थे। जागीरी तो खैर थी ही, लेकिन उन्होंने 2 कारखाने भी लगा रखे थे। उन कारखानों में लोहे की मसनूआत बनाई जाती थी और बड़ी शोहरत की हामिल थी। घर में खुशियों का दौर दौरा था, लेकिन फिर इन खुशियों में तारीक अंधेरे दाखिल हो गए। अर्शिया इनकी इकलौती बेटी थी, बेहद चही थी और बड़ी ही आला फितरत की मालिक। तालीम याफ्ता होने के बावजूद वालिदैन की बेहद इताअत गुजार और तकदीर पर शाकिर। ऐसा न होता तो न जाने क्या हशर कर देती। इकलौती बेटियों के तौर तरीके मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इतने बड़े सान्हे को सब्र के साथ पी गई थी। फैसला करने वाले वालिदैन होते हैं। ये सोची थी कि मैं कौन हूँ वालिदैन के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली। बदकिस्मती ये थी कि मंगनी वगैरह की रस्म अदा नहीं हुई थी, बल्कि बाकायदा निकाह हुआ था रबनवाज शाह से। चुनांचे जब तक रबनवाज शाह तलाक नहीं देते, ज़ाहिर कुछ और भी सोचा नहीं जा सकता था। रबनवाज शाह इस तरह गायब हुए थे कि नामो निशान तक का पता नहीं चला था। चौधरी ग़ियासुद्दीन साहिब ज़र्ब थे। मुलाकातें होती, तज़किरे बेशक होते, लेकिन कोई शिकवा ज़ुबान पर ना आता। तकदीर पर शाकिर थे। अल्लाह नवाज शाह ने एक दफ़ा कहा भी था, ग़ियासुद्दीन गर्दन झुकी है तुम्हारे सामने, जो कुछ भी करोगे सर नहीं उठाऊंगा, 100% कसूर मेरा है।
لیکن غیاث الدین یقین کر لو، بات چھپانے کے لیے گم نہیں کی تھی، بلکہ اتنی پرانی ہو گئی تھی کہ ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں رہا۔ بتاؤ کیا کروں؟ پہلا کام تو یہ کرو رنواز شاہ کے مجھے ذلیل مت کرو، شرمندہ مت کرو۔ پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں کہ صورتحال میرے علم میں ہے، بس کچھ لوگ زبان کے پھوڑ ہوتے ہیں۔ لندن سے آنے والے مہمان نے جس بدتمیزی کے ساتھ تذکرہ کر دیا تھا، اور پھر اگر وہ اسے دوست کا عیب سمجھتے تھے تو عیب چھپانے کی کوشش کرتے، انہوں نے تو علم نشرہ ہی کر دیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا غیاث الدین کے عرشیہ کو رب نواز کے نام پر کب تک بٹھائے رکھو گے؟ دیکھو خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ عرشیہ کو اس کے گھر کا کر دوں، کون جانے حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے، لیکن رب نواز ایسا کر بھی تو نہیں سکتا، اور ویسے بھی قانونی طور پر کم از کم 5 سال تو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آرزو تو یہ کہ رب نواز شاہ کے دماغ سے برف پگھلے اور وہ واپس آ جائیں، خدا کرے ایسا ہو تو ہم سب کی زندگی بھی پار لگ جائے۔ بہرحال صورتحال یہ تھی کہ غیاث الدین بذریعہ ریل کراچی سے لاہور آ رہے تھے۔ لاہور میں کچھ کام تھا، بعد میں گجرات جانا تھا۔ ریل کے فرسٹ کلاس ڈبے میں وہ اسی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جیسی زمینداروں کی ہوتی ہے۔ ٹرین کے سفر کو بھی گھر کی شان و شوکت سے کم نہیں بنا رکھا تھا۔ اسٹیشن آتے رہے۔ غیاث الدین میں ایک خاص عادت تھی، وہ یہ کہ دوران سفر انہیں کبھی نیند نہیں آتی تھی۔ جہاز کے سفر سے الرجک تھے، چنانچہ جہاز میں سفر نہیں کرتے تھے۔ اس وقت بھی جاگ رہے تھے۔ ٹرین خانیوال اسٹیشن پر رکی تھی جب ایک نوجوان لڑکے ان کے ڈبے میں چڑھ آیا۔ ویسے تو فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں اور بھی لوگ تھے، لیکن سب کے سب شان و شوکت والے۔ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کس حیثیت کے مالک ہیں، لیکن آنے والا بلا شبہ شکل و صورت میں اور صحت میں شاندار تھا، لیکن کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ بال الجھے ہوئے اور مٹی میں اٹے ہوئے، چہرے پر بھی کئی جگہ کھرینچ جمے ہوئے، نیلے نیلے عجیب سے نشانات، آنکھوں میں وحشت۔ کچھ لوگوں کو اس کی آمد ناپسند ہوئی۔ ایک صاحب نے تو منہ ٹیڑھا کر کے کہہ ہی دیا، اوئے کدھر گھسا چلا رہا ہے باولے اونٹ کی طرح، یہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہے، ٹکٹ لیا ہے فرسٹ کلاس کا؟ نوجوان لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا، ادھر ادھر دیکھا اور پھر خاموشی سے فرش کے ایک حصے پر دوسری جانب کے دروازے کے قریب جا بیٹھا۔ کسی نے سرگوشی کی، شکل صورت سے تو پاگل لگتا ہے، چہرے پر زخموں کے نشانات بھی ہیں، کہیں کوئی واردات کر کے نہ بھاگا ہو، لگتا تو کوئی جرائم پیشہ ہی ہے۔ طرح طرح کی سرگوشی ہو رہی تھی اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ جیسے ہی ٹکٹ کلیکٹر آئے گا اس کے بارے میں شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ ذرا اس معزز مہمان کو تو دیکھو۔ غیاث الدین بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی تجربہ کار نگاہیں نوجوان کا تجزیہ کر رہی تھی۔ چہرہ مورا کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا، لیکن انداز میں ایک ایسی شان نظر آئی تھی کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے سردار علی سے کہا، سردار علی ذرا اس لڑکے کو دیکھو۔ دیکھ رہا ہوں غیاث صاحب، دوسرے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی جرائم پیشہ ہے۔ یار چھوڑو دوسروں کی باتوں کو، اپنی آنکھ سے دیکھو، بلکہ مناسب سمجھو تو اسے بلا کر دوسری طرف لے آؤ۔ ابھی لاتا ہوں۔ سردار علی لڑکے کے پاس پہنچ گئے اور جھک کر بولے، کیا نام ہے تمہارا؟ لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا، سامنے دیکھتا رہا۔ سردار علی نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور بولے، ہم تمہیں سے کہہ رہے ہیں، کیا نام ہے تمہارا؟ اس بار نوجوان نے بے بس نگاہوں سے سردار کو دیکھا، مگر اب بھی کچھ نہ بولا۔ سردار علی نے کسی قدر جھنجھلاہٹ کے انداز میں کہا، ادھر دیکھو، وہ بہت بڑے رئیس ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ نوجوان نے روٹھے انداز میں گردن دوسری طرف کر لی۔ سردار علی اسے دیکھتے رہے، پھر واپس پلٹے۔ پاگل ہی معلوم ہوتا ہے جناب۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بیچارہ کسی اچھے گھرانے کا لگتا ہے، ویسے بغیر ٹکٹ معلوم ہوتا ہے۔ یقیناً ٹکٹ کلیکٹر اس کے ساتھ برا سلوک کرے گا، نہ جانے کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک کام کرو سردار علی، بچہ جو کوئی بھی ہے اس کی مدد کرنی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ٹکٹ کلیکٹر بھی اسی وقت اندر آیا۔ لوگوں نے اطمینان کی سانس لی، اب اس کمبخت کو ٹرین کے ڈبے سے اٹھا کر باہر لے جایا جائے گا، لیکن نہ جانے کیوں غیاث الدین کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ ٹکٹ کلیکٹر نے بھی اسے تاڑ لیا اور اس کے قریب پہنچا، پھر جھک کر بولا، ٹکٹ دکھاؤ۔ لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا، گردن اٹھا کر ٹکٹ کلیکٹر کو دیکھا اور پھر گھٹوں میں منہ دے لیا۔ ٹکٹ کلیکٹر سمجھ گیا کہ بغیر ٹکٹ ہے، بال پکڑ کر سر اونچا کیا اور سخت لہجے میں بولا، ٹکٹ ہے کہ نہیں تمہارے پاس؟ غیاث الدین نے فوراً سردار علی کو اشارہ کیا، پھر خود بول پڑے، ادھر آ جائے جناب، اس کے ٹکٹ ہمارے پاس ہے۔ بہت سی گردنیں گھومی، غیاث الدین کو دیکھا اور پھر مدھم سرگوشیاں فضا میں بکھر گئیں۔ ٹکٹ کلیکٹر غیاث الدین کے پاس آ کر بولا، یہ آپ کے ساتھ ہے، یہی سمجھ لیجئے، ہمارے ساتھ بے شک نہیں ہے، لیکن اب ہمارے ساتھ ہے اس کے ٹکٹ۔ ہماری ٹکٹ تو ملازم کے پاس ہے، اس کی ٹکٹ کی جو رقم بنتی ہے وہ آپ ہم سے لے لیجئے۔ ٹکٹ چیک کرنے رقم وصول کر کے ٹکٹ بنا دیا اور دوسرے لوگوں کے ٹکٹ چیک کرنے لگا۔ لڑکا خاموش تھا۔ اس بار غیاث الدین خود اس کے پاس پہنچے اور اس سے ایک آہستہ سے کہا، بیٹے فرش پر مت بیٹھو، جگہ ہے تمہارے پاس،
आओ उठो। उन्होंने नौजवान का बाजू नरमी से पकड़ा तो वो आहिस्ता से अपनी जगह से उठ गया। गयासुद्दीन के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इस खूबसूरत नौजवान को करीब से देखकर इन्हें और भी अजीब सा लग रहा था। इसे बैठने के लिए जगह दी गई और गयासुद्दीन ने इसे गौर से देखा। चेहरे के खरींड और जख्मों के निशानात अगर साफ हो जाए तो ऐसी शक्ल सूरत निकलती कि देखने वाले देखते के देखते रह जाए। मगर ये है कौन? नाम क्या है तुम्हारे बेटा? नौजवान के खुश्क लब आहिस्ता से हिले। फिर इनसे एक आवाज निकली, इकराम। रब नवाज की आंख सरकारी अस्पताल के एक जनरल वार्ड में खुली थी। बिस्तर पर पड़े हुए थे, सर से लेकर पांव तक जख्मी थे। हालात पर गौर किया तो वाकयात याद आने लगे और वो बुरी तरह बेचैन हो गए। करीब से गुजरती हुई एक नर्स को आवाज दी तो नर्स चौंक कर रुक गई। जल्दी से करीब आकर बोली, आप होश में आ गए? होश में ना आते तो तुम्हें आवाज कैसे देते? हम उठकर बैठ सकते हैं क्या? अरे नहीं, आपके हाथ और पाँव पर तो प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ठहरिए, मैं आपको सहारा देकर बिठाती हूँ। अगर आप उलझन महसूस कर रहे हैं तो ये कौन सी जगह है? आपको कुछ मालूम नहीं? सवालात ज़्यादा कर रही प्यारी सिस्टर, हमें सिर्फ हमारे सवालात का जवाब दो। शाहजी ने भारी लहजे में कहा, आप अस्पताल में हैं। रेल का हादसा हुआ था जिसमें आप जख्मी हो गए। हमारे साथ कुछ और लोग भी थे, क्या वो भी इसी अस्पताल में मौजूद हैं? इनमें से कोई अल्लाह को प्यारा तो नहीं हुआ? ज़रा पता करके बताओगी? नर्स के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने कहा, यहाँ तो बेशुमार अफराद जख्मी लाए गए हैं। अब भला किसी को क्या मालूम आपके साथ कौन कौन था? आप उनके नाम भी बताएंगे तो हमारे लिए बेकार है, क्योंकि ज़ख्मियों से सिर्फ 9 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम बताए हैं। चलो इन्हीं के बता दो। शाहजी बोले, मैं अभी ये मालूम करके आती हूँ। शाहजी बुरी तरह बेचैनी का शिकार थे। रेल का हादसा हुआ था, इकराम भी साथ था और चारों साथी भी। खुदा ना करे किसी को नुकसान पहुँचा हो। दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था। जख्मी पाँव को जुम्बश दी तो कोई एहसास नहीं हुआ। प्लास्टर चढ़ा हुआ था, इसका मतलब है कि कोई ऐसा शदीद जख्म नहीं है जो इन्हें माजूर कर दे। दिल दिल में खुदा से दुआ की कि बारी ताला अगर ज़िंदगी दी है तो एक मफलूज इंसान की हैसियत से ज़िंदा रहने के बजाय बेहतर है कि मौत दे दे, और अगर ज़िंदगी अता फरमाई है तो सेहत दे। बारी ताला मुझे मेरे साथियों से जुदा ना करना, वरना ये ज़िंदगी एक गहरे गम के सिवा और कुछ नहीं होगी। नर्स वो कागज़ उठा ले जिस पर इन जख्मियों के नाम दर्ज थे, जो होश में आकर अपना नाम और घर बार का पता दर्ज करा चुके थे, लेकिन इनमें कोई नाम इनके साथियों का नहीं था। मुझे बताइए, मैं और क्या कर सकती हूँ? शाहजी ने इसे देखा, फिर बोले, हमने तुम्हें बहन कहा है, बहुत बड़ा दर्जा होता है बहन का। इस बात को मानती हो? क्यों नहीं जनाब, तो फिर थोड़ा सा सहारा दो हमें। वैसे तो हम पाँव के सारे दौड़ भी सकते हैं, हम परवाह किसी बात की, लेकिन चाहते हैं कि पाँव ठीक हो जाएं और हम मफलूज न रहें। इसलिए हमें वहाँ तक सहारा दे दो जहाँ जहाँ ज़ख्मी मौजूद हैं। सर, इसकी इजाज़त नहीं है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ज़िद मत करो, हम इस दूसरे पाँव को नहीं मानते। सारा प्लास्टर उखाड़ कर फेंक देंगे। हम हैं ज़रा उल्टे दिमाग के आदमी। अगर तुम बहन के नाम पर भी सहारा नहीं दे सकती तो हमारी नज़रों से दूर हो जाओ। नर्स ने शाहजी का चेहरा देखा, फिर बोली, ठीक है, अगर डॉक्टर साहब देख लें और नाराज़ हो तो सारी जिम्मेदारी आप कबूल करेंगे। भाई का वादा ऐसा ही होगा। नर्स ने इनके बाजू को सहारा दिया जो जख्मी नहीं था और जिस पर प्लास्टर नहीं चढ़ा हुआ था। शाहजी नर्स के सहारे आगे बढ़ने लगे, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोले, अल्लाह की मर्जी है। मर्द की मूंछ कभी कभी इस तरह नीची हो जाती है, लेकिन शुक्र है आज एक लड़की सहारा लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कोई गुरूर की बात मुंह से निकल गई हो। बिस्तरों का तवील सिलसिला था और शाहजी इन पर पड़े हुए एक एक चेहरे को देखते जा रहे थे। फिर अचानक ही किसी की आवाज़ सुनाई दी, शाहजी, शाहजी। शाहजी ने बेचैनी से उधर देखा, शुमाले खान था। शाहजी ने रफ्तार तेज़ की तो नर्स ने कहा, नहीं, जिस तरह चलते रहे हैं इसी तरह चलते रहें। शुमाले खान भी ज़्यादा जख्मी नहीं था, मुसैरी से उठ खड़ा हुआ, बस एक दो जगह पट्टियाँ बंधी हुई थी। शाहजी को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या औरतों की तरह रो रहे हो? मर्दों जैसी बात करो। ये बताओ बाकी का क्या हुआ? पता नहीं शाहजी, अभी तक कुछ पता नहीं। ठीक है, चल फिर सकते हो। जी शाहजी। तो फिर जाओ बाकी की खबर लगा कर आओ। ठीक है शाहजी, आप अपने बिस्तर पर जाइए। शाहजी की हदायत के मुताबिक शुमाले खान पूरे अस्पताल में तलाशी लेता फिरा, फिर वापस आकर बोला, तीनों मौजूद हैं। थोड़ी थोड़ी सी चोटें आई हैं लेकिन ठीक ठाक हैं। और इकराम वो अस्पताल में नहीं है शाहजी। वैसे मैं अभी आपसे इजाज़त लेकर पूरे अस्पताल का चक्कर लगाता हूँ। तो फिर जाओ, क्यों हमारे सीने में छुरियाँ घोंप रहे हो? जाओ पता लगाओ जल्दी। शुमाले खान चला गया। शाहजी की कैफियत बड़ी ख़राब थी। फिर बाकी अफराद भी शाहजी के पास पहुँच गए। शुमाले खान ने शाहजी के बारे में बता कर आया था। वो सब के सब शाहजी से इनकी खैरियत दरियाफ्त करने लगे तो शाहजी ने गुस्सीले लहजे में कहा, नूरशाह, फजल खान,
ہمیں صرف اکرام کا پتہ بتاؤ، اگر اللہ نے اسی زندگی عطا کی ہے تو اسے تلاش کرو۔ حادثے کے وقت تم دونوں کی کیا حالت تھی؟ شاہ جی خوش قسمتی یہ تھی کہ ایک برف کے نیچے دب گئے ہم لوگ، بس بدن کے چند حصوں پر چوٹیں آئی تھیں۔ بہرحال ڈبے میں سے سب کو نکال لیا گیا تھا۔ میں جب اوپر پہنچا تو میں نے اکرام کو تلاش کیا، وہ نظر نہیں آیا۔ رضا کاروں نے مجھے بھی پکڑ لیا اور پھر مجھے بھی اسپتال میں پہنچا دیا۔ تم لوگوں نے اپنے نام پتے بتائے کیا؟ شاہ جی نے سوال کیا۔ نہیں شاہ جی، ایسی بیوقوفی کیسے کر سکتے تھے؟ یہ بڑا اچھا کیا۔ اچھا ویسا کرو، میرا نام سنو۔ میرا نام سردار شاہ ہے۔ اپنے اپنے نام سوچ لو اور پھر اس کے بعد اکرام کو تلاش کرو۔ میرا دل ڈوب رہا ہے۔ ہم جاتے ہیں، نور شاہ اور دلبر خان نے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ شمال خان اور فضل خان شاہ جی کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر شمال خان نے پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں بھائی، ذرا ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤ کہ ہماری ٹوٹ پھوٹ کس طرح کی ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے اپنے اصلی نام بھی نہیں لکھوائے تھے، ظاہر مفرور تھے۔ ریل کے حادثے کے زخمیوں کے ساتھ اوچھا سلوک کیا جا رہا تھا۔ ان لوگوں نے بڑے سنبھل کر ہر کام کیا تھا، جس کے بعد جتنی رقم تھی نکال کر اپنے قبضے میں رکھ لی گئی تھی۔ بہرحال پیسہ بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پولیس سے بھاگے ہوئے تھے، ہسپتال میں بھی خطرہ پیش آ سکتا تھا۔ بہرحال رات گزر گئی، دوسری صبح آئی اور سارے کام ہونے لگے۔ شاہ جی نے کہا، سنو اس ہسپتال سے آج رات نکل جانا ہے۔ لیکن شاہ جی جائیں گے کہاں؟ یار بس یہ فیصلہ کر لیں کہ کہاں جانا ہے۔ ہمارا اصل مقصد تو شہزادی کی تلاش ہے۔ بزرگوں کے مزاروں کا چکر لگائیں گے، دعائیں مانگیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا چاند ہمیں مل جائے۔ شاہ جی کی آواز میں بھراہٹ تھی جو زندگی میں پہلی بار سنی گئی تھی۔ جواد حسین چودھری نظام الدین کے گھر پہنچ گئے۔ فاخرہ بیگم اور شمانہ ساتھ تھی۔ چودھری نظام الدین تو جواد حسین کو دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر اس طرح ان سے لپٹے کے چھوڑنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ یار جواد تو اس طرح آ جائے گا، میرے خوابوں میں بھی نہ تھا۔ تو نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ کب آیا؟ چودھری نظام الدین نے جواد حسین کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیا اور سوال پر سوال کرنے لگے۔ جواد حسین ہنسے پھر بولے، بھائی بسرا یہ بتا دو کہ پہلے کون سے سوال کا جواب دوں؟ جواد تیرے آنے سے دل کو اتنی ہی خوشی ہوئی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ یوں بھی جب انسان کی عمر اتنی آگے بڑھ جاتی ہے، اگر اسے کوئی پرانا دوست مل جائے وہ اسے جوانی کا سرمایہ سمجھتا ہے۔ ہمارے درمیان بھی بڑا اچھا وقت گزرا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ پھر تمام تر خوشیوں کے درمیان مختلف باتیں ہوتی رہیں اور بڑے مزے کا وقت گزرنے لگا۔ شمانہ اور فاخرہ بیگم بھی چودھری نظام الدین کے اہل خاندان سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ بڑے تذکرے ہوتے رہے تھے ان لوگوں کے، پہلی ملاقاتیں بھی ہو چکی تھی۔ خوب ہنگامہ آرائی ہوتی رہی اور بڑے مزے کا وقت گزرنے لگا۔ چودھری نظام الدین نے کہا، اب یہ بتاؤ واپسی کب ہے انگلینڈ؟ طلاق دے دیا انگلینڈ کو؟ جواد حسین نے کہا، کیا مطلب؟ چھوڑ دیا یار انگلینڈ۔ انگلینڈ میں رہنے کی وجہ میرا ایک یار تھا، بس میں یہاں آیا تو وہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکا اور دنیا چھوڑ گیا۔ انگریز تھا وہ۔ یار تھا یا پھر نہیں یار، بس کیا بتاؤں کیسا انسان تھا۔ ہر نسل اور ہر رنگ کے لوگوں میں بہت اچھے لوگ بھی چھپے ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا یہ بتاؤ نادر شاہ کیسے ہیں؟ نادر شاہ بھی ٹھیک ہے، اسی کے پاس سے تو آیا تھا، ایک ہی تو بھائی ہے میرا۔ پہلے میرے یہاں رکنے کا ارادہ نہیں تھا، واپس جانے کا پورا ارادہ تھا، لیکن بس تم یقین کرو اپنے دوست کی موت کے بعد مجھے لندن جانے سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ میں سوچتا ہوں وہ کس کے پاس جاؤں گا؟ ویسے تو ظاہر ہے زندگی میں وہیں گزاری ہے، لیکن تم یقین کر لو بس کیا کہوں۔ جواد حسین افسردگی سے خاموش ہو گیا۔ بات اصل میں یہ ہے جواد کہ تم خود اتنے اچھے انسان ہو کہ لوگ تم سے اتنی محبت کریں۔ ویسے واقعی یہاں قیام کے سلسلے میں سنجیدہ ہو؟ ہاں واپسی کا کوئی ارادہ نہیں، اور پھر ویسے بھی بچی ماشاءاللہ بڑی ہو رہی ہے، اس کے لیے ظاہر ہے انگلینڈ میں تو نہیں رک سکتا، وہاں اچھے لڑکوں کا فقدان ہے۔ اور پھر نادر شاہ نے کچھ کام کیا ہے یہاں۔ ارے ہاں ایک بات بتاؤ تمہیں، بڑی انوکھی بات ہے۔ کیا؟ یار نادر شاہ نے ایک لڑکی کی بات کی تھی مجھ سے، پڑھ رہا ہے ابھی، چھوٹی عمر کا ہے، مگر شمانہ کو بھی تم نے دیکھ لیا۔ اصل میں بچیاں بڑی لگنے لگتی ہیں، ذرا سی عمر ہو جائے تو۔ ابھی تو اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن نادر شاہ بھائی نے، اور ظاہر بھائی کے بارے میں وہ نہ سوچے گا تو اور کون سوچے گا۔ آنکھوں میں ایک لڑکا چڑھ گیا تھا، وہاں کے بہت بڑے اور اچھے اسکول میں پڑھتا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ وہ لگ گیا پیچھے۔ کوئی رب نواز شاہ ہیں، بڑی شاندار کوٹھی ہے ان کی لاہور میں، بچہ وہیں رہتا ہے، وہ خود کہیں اور رہتے ہیں۔ رب نواز شاہ کا بیٹا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے ابھی۔ لیکن اصل بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ ہو بہو شمس الدین کی شکل ہے۔ شمس الدین کون؟ ویری گڈ۔ یار ہم نے تو سنا تھا کہ وہ تمہارا بیٹا ہے۔ اپنے شمس کی بات کر رہے ہو؟ تو پھر کس کے شمس کی بات کر رہا ہوں؟ شمس الدین کی شکل ہے، ایسا کہ دیکھو تو حیران رہ جاؤ گے، تعجب کی بات ہے۔ اور یقین کرو ایسا حسین، ایسا پروقار اور ایسا نستعلیق کہ
बस कहते हुए बात नहीं बनती। बेटी के हवाले से देखा है ना, दिल में खुद ब खुद मोहब्बत उभर आई है। बहरहाल मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं निज़ामुद्दीन, अभी तो हम इसके अहले ख़ानदान से मिलने भी नहीं। बस दोस्त की मौत ने कुछ ऐसा दिल बर्दाश्ता कर दिया था कि दिमाग उलझ कर रह गया, वरना मिलते ज़रूर इससे। मेरा मतलब है इसके वालिदैन से। खैर बाद में सही। तो हैरानी की बात यह है कि वो शमसुद्दीन से मिलता जुलता है भाई। शमसुद्दीन से तो मेरी मुलाकात इंग्लैंड में होती रहती है। वैसे एक बात पता नहीं चली निज़ामुद्दीन। वो क्या? शमसुद्दीन पाकिस्तान से क्यों एलर्जिक हो गया है? या आने का नाम क्यों नहीं लेता? मैंने भी आतिश से कहा था कि चलो यार साथ साथ चलते हैं, थोड़े दिन तुम भी रह लेना, साथ ही वापस आ जाएंगे। हंसकर खामोश हो गया। जब भी कभी इससे पाकिस्तान चलने के बारे में कहता हूँ या पूछता हूँ कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं गया, तो अजीब से अंदाज में हंसकर खामोश हो जाता है। हाँ, आता ही नहीं है, काफ़ी अरसा गुजर गया, पता नहीं क्या बात है, बताता भी नहीं है, मगर तुमने मेरे ज़हन को उलझा दिया है। खैर अल्लाह ताला ने एक एक इंसान के साथ साथ चेहरे बनाए हैं। हो सकता है, क्या नाम है इस लड़के का? इकराम। हो सकता है इकराम ऐसी अल्लाह ताला की तख्लीक हो। हाँ, लेकिन मैं और फाखरा हैरान रह गए जिसकी सूरत देखकर। बहरहाल बातें होती रहीं। फिर ज़हीरुद्दीन का तज़किरा निकल आया। बाकी लोग तो नज़र आए, मगर ज़हीरुद्दीन नज़र नहीं आए। इसकी हरकतों के बारे में तो तुम जानते ही हो। बीमार है, लाहौर के एक अस्पताल में दाखिल है। बस बुरे कामों का बुरा नतीजा, गुर्दों की तकलीफ़ हो गई है। तुम्हें पता है वो खाने पीने वाला आदमी है, और इसकी गुंजाइश कहाँ होती है? अरे नहीं भाई, है तो अपना ही ना। नहीं यार, थका दी इसने मुझे। भाई तो है, दिल भी तड़पता इसके लिए, लेकिन गुंजाइश नहीं छोड़ी। निज़ामुद्दीन के ज़हन में न जाने क्या क्या ख्यालात आ गए थे। इधर इत्तेफाक की बात है कि फाखरा बेगम भी यही तज़किरा निकाल बैठी थी, और बेगम निज़ामुद्दीन भी बड़ी अफसरदा हो गई थी। ज़हीरुद्दीन ने मेरा बेटा मुझसे जुदा कर दिया। बेगम निज़ामुद्दीन ने कहा। ज़हीरुद्दीन ने? हाँ बस छोड़ो, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा। फाखरा बेहोश हो गई थी। तीसरा किरदार शुमाना का था। इंग्लैंड में परवरिश पाई थी, लेकिन वालिदैन अच्छे मिजाज के लोग थे और बड़ी अच्छी तरबियत की थी उन्होंने बेटी की। शुमाना मगरब में रहते हुए खालिस मशरकी थी। शर्म हया ने चेहरे की मलाहत में 1000 गुना इजाफा कर दिया था। दिल जवान था, क्योंकि लंदन में जो परवरिश पाई थी, लेकिन जज्बात काबू में थे। छोटी सी उम्र थी, लेकिन समझदारी इंतहा को पहुंची हुई थी। वालिदैन की ज़ुबानी इकराम का तज़किरा सुना था, और इस अंदाज में सुना था कि दिल में गुदगुदियाँ होने लगी थी। चुनांचे बहुत गौर करने लगी थी इन बातों पर। फिर यह एक वाक़या हुआ। निज़ामुद्दीन की कोठी बेमिसाल थी। इसमें कमरा अमूमन बंद रहता था। इत्तेफाक की बात है कि इस बंद कमरे में पहुंच गई और यहाँ इसने एक अजीबोगरीब चीज़ देखी। ये एक काफ़ी बड़ी तस्वीर थी। इकराम को नादिर शाह के घर में देख चुकी थी। इस तस्वीर में यह देखकर शशतर रह गई और फटी फटी आंखों से इस तस्वीर को देखने लगी। लेकिन फिर एहसास हुआ कि थोड़ा सा फ़र्क है। इकराम छोटी उम्र का था, जबकि ये तस्वीर इतनी छोटी नहीं थी, बल्कि खासी बड़ी थी। ये क्या किस्सा है? वो हैरान रह गई। दिल में इकराम का ख्याल बेशक था, लेकिन बस बिस्तर की तन्हाइयों में वो इसके तस्वुर को आंखों में ले आती थी और अजीब से एहसास में गुम हो जाती थी। तस्वीर के सामने गुमसुम खड़ी हुई थी कि 2 लड़कियां आ गई। ये निदा और फाजला थी। दोनों निज़ामुद्दीन के भाई की बेटियां थीं, और अभी थोड़े दिन पहले जब शुमाना यहाँ आई थी, इनकी दोस्ती हुई थी। शुमाना को इस तरह खड़े देखकर हैरान रह गई। अरे ये क्या देख रही हो? ये तस्वीर कितनी अच्छी है। बहुत अच्छी, हमारे शमस भाईजान की है। शमस भाईजान? हाँ, बड़े अब्बू के बेटे शमस भाईजान। शमस है इनका नाम, मगर ये तुम्हारे रहते लंदन में। हाँ हाँ, जानती हो ना तुम इन्हें? अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तो हैरान हो रही थी कि शुमाना ने अपने अल्फाज पर काबू पा लिया। कहना चाहती थी कि इस तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ मौजूद है, वो भी शमस से मिलती हुई, और इकराम को भी इसने देखा था। कच्चा ज़हन था इस वक्त, तो सही तज़िया नहीं कर सका था, लेकिन जब बड़ों से बात सुनी कि इकराम शमस का बहुत हमशक्ल है, तो खुद भी गौर से देखा और अंदाज़ा हुआ कि कहने वाले ठीक ही कह रहे हैं। बहरहाल समझदारी से काम लिया और निदा और फाजिला को इस बारे में कोई ख़ास बात नहीं बताई, लेकिन दिल में एक कसक सी पैदा हो गई थी। दूसरी तरफ वालिदैन भी इस बारे में खासी दिलचस्पी ले रहे थे। चौधरी निज़ामुद्दीन ने कहा, भाई तुमने अजीब सी बात बताई है। मेरा शौक़ तो पूरा हो जाता है, और फिर जितनी तारीफ़ें तुम कर रहे हो वो भी ज़रा सोचने वाली बात है। ऐसा करो, नादिशा से बात करो, फ़ोन करके इससे कहो कि जिस तरह भी बन पड़े बच्चे को हमें दिखाए, इधर ले आए, अगर मुमकिन हो सके तो। वैसे नादिशा का रब्ता कैसे हुआ? नादिशा का बेटा अली शाह भी इस स्कूल में पढ़ता है। बड़ा मेयारी स्कूल है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे ही वहाँ तालीम हासिल करते हैं। कोशिश करो, चलो रब नवाज शाह जी से अगर मुलाकात ना भी हो तो इस बच्चे से तो मिल लिया जाए, ये देखें कि हमारे बेटे का हम शक्ल कैसा है। मैं नादिशा को फ़ोन कर दूंगा। अच्छा एक बात बताएं,
وہ ہمارے غیاث الدین شاہ صاحب کا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ سنا تو ہوگا تم نے اس کے بارے میں، بیچارہ بدنصیبی کا شکار ہو گیا۔ کون غیاث الدین؟ کسی گجراتی کی بات کر رہے ہو نا؟ ہاں ظاہر ہے، ہمارا ایک ہی پینل تھا۔ ہاں بڑے اچھے دن گزرتے تھے وہ بھی، مگر غیاث الدین کے ساتھ کیا ہوا یار؟ بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی۔ اپنی بیٹی کا شادی کا کارڈ نہیں بھجوایا تھا اس نے تمہیں؟ نہیں میرے پاس تو نہیں پہنچا۔ کوئی گڑبڑ ہو گئی؟ ورنہ اس نے تو اپنے سارے پرانے دوستوں کو بلایا تھا۔ ٹریجڈی کیا ہوئی؟ بس نکاح ہو گیا تھا بیٹی کا ایک اچھے گھرانے میں، مگر وہاں گڑبڑ ہو گئی۔ اللہ نواز کے بارے تو تمہیں پتہ ہی ہوگا، یا ہو سکتا ہے نہ جانتے ہو۔ الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر بڑا آدمی دوسرے بڑے آدمی کو جانتا ہے۔ ملک اللہ نواز شاہ تو وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ بس انہی کے بیٹے سے غیاث الدین کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا۔ رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جوانی کے کھیل بہرحال یہ زمیندار اور وڈیرے لوگ کھیلتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کا بڑا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ ملک اللہ نواز نے کبھی کسی زمانے میں، مطلب عالم نوجوانی میں، کسی طوائف سے شادی کر لی تھی، اور اس طوائف سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ طوائف تو مر گئی، بیٹے کو ملک اللہ نواز نے پروان چڑھایا، اور اسے کبھی یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ وہ کوئی طوائف زادہ ہے۔ اتفاق سے وہ بعد میں اور کسی کے اولاد کو پیدا نہ کر سکے، اور وہی بیٹا ان کے ہاں پروان چڑھا۔ ظاہر ہے بڑی آن بان شان والا تھا اکلوتا بیٹا۔ نکاح کے دوران ایک دوست کہیں باہر کے ملک سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پھوڑ پن سے اللہ نواز سے کہہ ڈالا کہ ان کا بیٹا تو طوائف زادہ ہے۔ لڑکے نے سن لیا، اور اسے پہلی بار پتہ چلا کہ وہ کسی طوائف کی اولاد ہے۔ بس چڑھ گئی، گھر بار چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں ہے۔ بیچاری بیٹی باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ظاہر طلاق کے بغیر دوسری شادی بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس لڑکے کو تلاش کرنے کی ہر کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ یار واقعی تو بڑی دکھ بھری بات ہے، بڑی ہی غمگین۔ اب تو غیاث الدین کے ہاں جانا بڑا ہی ضروری ہو گیا ہے۔ کیا خیال ہے، چلو گے؟ ہاں کیوں نہیں، تیاریاں کر لیتے ہیں۔ بعد میں واپس آنے کے بعد اس لڑکے کو بلا لیں گے، یا پھر خود لاہور چلیں گے، دیکھ لیں گے بھائی، یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ تو ہے نہیں۔ نظام الدین نے جواب دیا۔ ادھر نادر شاہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ ساری تفصیلات پتہ چل گئی تھی۔ یہ بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ اکرام ہیرا منڈی میں رہنے والی ایک طوائف کا بیٹا ہے، اور رب نواز شاہ ظاہر ہے اس طوائف کے عاشقی ہوں گے۔ بھائی سے بڑی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ابھی تو بات ٹل گئی ہی، لیکن آگے جب جواد حسین پوچھیں گے کہ بھائی بات کس طرح آگے بڑھا رہے ہو تو کیا کہا جائے گا؟ ابھی یہ فیصلہ بھی نہیں کر پائے تھے کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ علی شاہ نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ بتایا کہ اکرام کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا، اسکول کی عمارت کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، اور یہ کام رب نواز شاہ نے کیا ہے، اور اب پولیس رب نواز شاہ کو تلاش کر رہی ہے۔ بیوی سے کہنے لگے، بڑے خلوص کے ساتھ سب کچھ تھا، وہ بچہ جیسا تھا تمہیں اندازہ ہے اس کا، لیکن کم بخت اس خلوص کا اس طرح سے چرغا بنے گا یہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی۔ بھائی صاحب کے سامنے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ نہیں خیر، تفصیل تو ان کے علم میں بھی ہے، اتنی ہی شناسائی تو تھی کہ وہ علی شاہ کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں، جو کچھ بھی ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بچہ بڑا پیارا تھا۔ ہاں وہ تو تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب سے کیا کہیں گے۔ ایک بات کہوں میں تم سے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز سچائی ہوتی ہے۔ ہم پوری معذرت کے ساتھ بھائی صاحب کو سچائی بتائیں گے اور کہہ دیں گے کہ ایسا ہوا ہے۔ ایسے بچے کے لیے دل تل ملاتا ہی رہے گا، ناصرہ بیگم نے کہا۔